Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Wallahu sanifu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi halaman 197. Di PDF-nya halaman 197 masih tentang bab salat ini. Abwabus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam Tirmidzi babun minhu. Masih sama tentang waktu-waktu salat. Wa bihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Muhammad bin Fudail anil A'mash an Abi Shalih. Ya an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lis-salati awwalan wa akhiran. Ya. Wa inna awwala waqti sholati dzuhri hina tazulu syamsu. Jadi salat itu punya waktu awal dan akhirnya. Awalnya waktu salat zuhur itu ketika matahari tergelincir. Jadi ketika matahari di tengah-tengah, kemudian matahari tergelincir, nah itu berarti masuk waktu zuhur, itu awal dari zuhur. Wa akhir waqtiha hina yadkhulu waqtul asr. Ya, akhir salat zuhur ketika masuk waktu asar. Wa inna awwala waqti salat asri hina yadkhulu waqtuha. Ya. Wa inna akhir waqtiha hina tasfaru syamsu. Nah, asar itu diawali dengan matahari sudah kekuning-kuningan. Akhirnya asar itu ketika matahari sudah kekuning-kuningan. Wa inna awwala waqtil maghribi hina taghribus syamsu. Awalnya waktu maghrib ketika matahari sudah tenggelam, mataharinya hilang, itu berarti masuk waktu maghrib. Wa inna akhir waqtiha hina yaghibul ufuq. Akhir salat maghrib ya ketika cahayanya sudah hilang, cahaya dari matahari di ufuk sudah hilang. Wa inna awwala waqtil isa'il al-akhirati hina yaghibul ufuk wa inna akhir waqtiha hina yantasiful lail. Dan saat isya itu ketika hilangnya awan dan akhirnya ketika masuk pertengahan malam. Wa inna awwala waqtil fajri hina yatlul fajr wa inna akhir waqtiha hina tatlu asy-syamsu. Permulaan dari waktu salat subuh yaitu ketika fajar keluar ya. Dan akhirnya ketika matahari keluar. Nah, ini jadi waktu-waktu salat. Qala fil bab an Abdullah bin Amr qala Abu Isa wa sami'tu Muhammadan yaqul hadisul A'mash an Mujahid fil mawaqit asahhu min hadis Muhammad bin Fudail anil A'mash. Wa hadis Muhammad bin Fudail khata'un atau fi Muhammad bin Fudail. Qala hadatsana Hanad hadatsana Abu Usamah an Abi Ishaq Al-Fazari anil A'mas an Mujahid qala kana yuqal inna lis-salati awwalan wa akhiran fadzakara nahwa hadis Muhammad bin Fudail anil A'mas nahwa bima'nahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu, masih sama tentang waktu salat ini. Wabila kal hadatsana Ahmad bin Mani' wal Hasan bin Sabbah al-Bazzar wa Ahmad bin Muhammad bin Musa al-makna wahid qalu qala hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Arzaq an Sufyan as-Sawri an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an Nabi qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun fa sa'alahu an mawaqitis salat faqala akim ma'ana insyaallah fa amarna Bilal fa qama hina tala al-fajr. Itu
Thumma amara fa aqama hina zalatis syamsu fa shalla adz-dzuhra. Jadi ada seseorang datang ke Nabi untuk tanya waktu sholat. Kemudian sampaikan Nabi, ayo bareng saya sholat gitu ya. Kemudian menyuruh Bilal untuk mendirikan sholat. Antala al-fajr thumma amaru fa aqama hina zalatis syamsu fa shalla adz-dzuhra. Kemudian sholat zuhur bareng-bareng ya, ketika matahari sudah tergelincir ya, sudah siang hari. Thumma amaru fa aqama fa shalla al-asra wasyamsu bayda'u murtafiatun. Kemudian salat asar ketika matahari sudah keputih-putihan ya di atas ya. Tsumma amaru bil maghrib hina waqa'a hajibus syamsi. Kemudian salat maghrib ya ketika matahari sudah terhalang-halang atau sudah enggak ada. Tsumma amaru bil isya fa aqama hina ghaba syafaq. Tsumma amaru min al-ghadi fa nawwara bil fajr. Ya, jadi salat 5 waktu sama Kanjeng Nabi. Tsumma amaru bidzuhri fa abrada wa an'ama ayubrida. Kemudian salat lagi sampai zuhur lagi, salat lagi. Di isya, subuh, zuhur salat lagi. Nah, tapi di sini Nabi salat zuhurnya itu nunggu sampai dingin ya. Karena kan saat itu cuacanya sangat panas ya di sana itu di Mekah itu kan panas ya. Nah, Nabi ini lebih suka salatnya itu nunggu istilahnya agak berawan gitu ya, agak mendung sedikit ya, agak enggak panas gitu. Nah, tsumma amaru bidzuhri fa abrada wa an'ama ayubrida gitu ya. Cari yang agak dingin. Tsumma amaru bil asri fa qama wa syamsu akhir waqtiha fawqa ma kala tsumma amaru fa akhara al maghriba ila qubail ayaghiba syafaq. Tsumma amara bil isya fa aqama hina dhaba thuluth lail thumma qala aina sa'il an mawaqitus salat fa qala rajul ana fa qala mawaqitus salat kama baina hadaini qala Abu Isa hada haditsun hasan gharibun sahih qala wa qad rawahu Syu'bah an Alqamah bin Marthad aidan. Bab ma jaa fi taghlis bil fajri, yaitu melaksanakan salat subuh masih dalam keadaan gelap ya, masih petang ini ya. Wabil qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas qala wa hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Yahya bin Sa'id an Amra an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu nisa qala al-Ansari fayamur an-nisa mutalaffifatin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghulas. Wa qala Qutaibah mutalaffiat. Jadi Nabi itu pernah salat subuh. Nah, pernah salat subuh pas pas sahabat Al-Ansari melihat itu ada perempuan lewat itu tapi nggak kelihatan ya. Jadi perempuan lewat itu ketika mau sholat dengan ditutupi wajahnya itu ditutupi gitu ya, ditutupi dengan selimut itu nggak kelihatan. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya saat itu Nabi sholat itu masih dalam keadaan sangat gelap ya, sampai perempuan lewat itu nggak kelihatan ini siapa nggak tahu gitu ya. Nah ini apa? Berarti sholat subuhnya itu di awal banget gitu ya, masih gelap langsung sholat gitu ya. Qala fil bab an Ibnu Umar wa Anas wa Qailah binti Makhrama qala Abu Isa hadisu Aisyah hadisun hasan sahih wa qad rawahu Az-Zuhri an Urwa an Aisyah nahwa wa huwa alladhi ikhtarahu ghairu wahid min al-ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu Abu Bakar wa Umar wa man ba'dahu min at-tabi'in wa bi yaqul Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yastahibuna taghlis bi salatil fajr. Beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i itu lebih suka kalau salat subuh itu masih dalam keadaan sangat gelap alias awal waktunya. Ketika masuk subuh, ya, itu sholat langsung. Masih dalam keadaan gelap gulita ya, keadaan sekitar gitu. Oke, bab selanjutnya ini lawannya. Kalau ini sholat subuh masih dalam keadaan sangat gelap, kalau ini sholat subuh ketika fajar itu sudah mulai padang, ya. Wis mulai kelihatan lah ya, keadaannya sudah mulai kelihatan. Bab maja'a fil isfar bil fajri. Itu apa? Salat fajar ketika cahaya fajar itu sudah mulai menyebar. Apabila kan hadatsana Hannad
Qala hadatsana Abdah huwa ibnu Sulaiman an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar bin Qadadah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asfiru bil fajri, kata Nabi ya. Lakukan salat subuh saat cahaya fajar sudah terang ya, wis ketok lah keadaan sekitar sudah kelihatan. Kalau tadi kan gelap gulita nggak kelihatan sama sekali. Fa inna a'dhamu lil ajri, kata Nabi, karena itu lebih besar pahalanya. Jadi kata Nabi ya pernah sholat awal waktu masih gelap gulita. Nabi juga pernah sholat ketika sudah mulai kelihatan ya, keadaan sekitar sudah kelihatan, sudah ada cahayanya. Qala wa qad rawa Syu'bah wa Thawri hadzal hadis an Muhammad bin Ishaq qala wa rawa Muhammad bin Ajlan aidan an Asim bin Umar bin Qadadah qala fil bab an Abi Barzah al-Aslami wa Jabir wa Bilal qala Abu Isa hadis Rafi' ibnu Khadij hadis hasan sahih wa qad ra'a ghairu wahid min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in al-isfar bi salatil fajri wa bi yaqul Sufyan as-Sawri wa qala asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq mana al-isfar ay yadhihal fajru fala yushakku fi wa lam yarau anna ma'na al-isfar ta'khirus salat. Bukan berarti di sini itu mengakhirkan salat subuh, tidak ya. Jadi maksud di sini kelihatan sekitar sudah ada cahayanya, itu bukan berarti terus disunahkan mengakhirkan salat subuh, bukan ya. Tetapi keadaan itu sudah mulai kelihatan cahayanya, ya, sudah kelihatan lah. Sekitar itu sudah kelihatan, tidak gelap gulita sama sekali. Nah, seperti itu ya, bukan berarti disunahkan mengakhirkan gitu ya, mepet-mepet mau selesai subuhnya, bukan ya. Ya kalau mau mepet-mepet ya nanti pahalanya juga hilang ya, keutamaan awal waktu itu akan hilang. Bab maja fi ta'jil bidzuhri. Nah, sudah selesai. Jadi tentang salat subuhnya sudah selesai. Sekarang tentang salat duhur ya, salat duhur. Bab maja fi ta'jil bidzuhri. Oke, jadi kalau yang ini Kanjeng Nabi sholat zuhur dicepatkan ya, atau awal waktu gitu ya. Sholat zuhur di awal waktu. Wabil qala hadatsana Hannad bin Sirri qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Hakim bin Jubair an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat ma ra'aitu ahadan kana asyaddu ta'jilan lidzuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala min Abi Bakar wala min Umar. Qala fil bab an Jabir bin Abdullah wa Khabbab wa Abi Barzah wa ibnu Mas'ud wa ibnu Mas'ud wa Zaid bin Sabit wa Anas wa Jabir bin Samurah qala Abu Isa hadisu Aisyah hadisu Hasan ya. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau salat zuhur itu langsung sudah masuk salat zuhur langsung salat zuhur gitu ya. Karena mungkin nanti kalau nunggu lama nanti takut kepanasan, lebih panas gitu ya cuacanya. Qala Abu Isa hadisun hasan Aisyah hadisun hasan wa waladi ikhtarau al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Qala Ali bin Al-Madini qala Yahya bin Sa'id wa qad takallama Syu'bah fi Hakim bin Jubair min ajli hadisi alladhi rawa an Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam man sala nasa walau ma yughnihi. Qala Yahya wa rawa Sufyan wa Zaida wa lam yara Yahya bi hadisi ba'san. Qala Muhammad wa qad wiya an Hakim bin Jubair an Sa'id bin Jubair an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil adh-dhuhri. Wa bilakal hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khulwani qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra hina zat syamsu. Jadi Nabi salat zuhur ketika sudah tergelincir matahari, langsung salat gitu ya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan hadisun sahih wa huwa asanu hadisi fi hadzal bab wa fil bab an Jabir. Bab ma jaa fi ta'khir dzuri fi syiddatil har. Oke, bab selanjutnya ini kebalikannya. Kalau tadi itu di awal waktu dicepatkan gitu ya. Kalau sekarang salat zuhur tapi di akhir waktu, agak akhir gitu ya. Karena apa? Karena panasnya. Matahari sedang panas-panasnya. Wa bilakal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idastaddal harru fa'abridu anis sholat. Kata Kanjeng Nabi, kalau pas matahari sedang panas-panasnya, sangat panas, maka nunggu dingin dulu. Ya, sholatnya nunggu dingin dulu gitu ya. Fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Kenapa? Karena panas yang sangat ya, panas yang banget itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Kata Kanjeng Nabi. Jadi panasnya matahari itu seperti ya sebagian dari hembusan neraka jahanam. Qala fil bab an Abi Sa'id wa Abi Dzar wa Ibnu Umar wal Mughirah wal Qasim bin Safwan an Abi wa Abi Musa wa Ibnu Abbas wa Anas. Jadi Kanjeng Nabi kalau salat zuhur pas konteksnya lagi sangat panas ya, saat itu di Mekah sana. Di sana kan masjid kan bukan seperti sekarang ya. Masjidnya itu masih terbuka, terus masih banyak gurun gitu ya. Dan cuacanya sangat panas sekali. Nah, kalau pas panas itu Nabi mengakhirkan nunggu agak dingin gitu ya. Tidak terlalu panas gitu ya. Qala baru ya an Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza wa la yasihu qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih. Wa qad ikhtara qaumun min al-ilmi ta'khir salat dzuri fi syiddatil har. Huwa qaul Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Wal Asy-Syafi'i innamal ibrat bi sholati dhuhri idza kana masjidan yantabu alu minal bu'di fa ammal musalli wahdahu walladhi yusalli fi masjidi qaumi falladhi uhibbu lahu alla yu'akhkhara as-salata fi syiddatil har. Ya kalau memang konteksnya seperti sekarang ya, meskipun di luar panas sekali, kalau sekarang masjidnya sudah dingin, ya masjidnya sudah bagus, ya maka ya yang lebih utama tetap sholat awal waktu ya. Ya ini konteksnya dilihat istilahnya dilihat situasi dan kondisinya. Qala Abu Isa wa ma'na man thaba ila ta'khir dhuhri fi syadil har huwa aula wa asbahu bil ittiba wa amma ma dhaba ila asy-Syafi'i anna rukhsah liman yantabu minal bu'di wal masyaqqa 'ala nas fa inna fi hadis Abi Dzar ma yadullu ala khilafi ma qala asy-Syafi'i qala Abu Dzar kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'adana Bilal bi salat dhuhri faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bilal abrid thumma abrid. Walau kana al-amru ala ma dhaba ilai asy-Syafi'i lam yakun lil ibrat fi dzalikal waqti ma'na lijtima'in fi safari wa kana la yahtajuna ayyan tabu min bu'di. Wa bila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala anba'ana Syu'bah an Muhajir Abil Hasan an Zaid bin Wahab an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin wa amahu Bilal fa arada ayuqima fa qala sa'abrid thumma arada ayuqim fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abrid fi dhuhri qala hatta ra'ayna fi at-tulul thumma aqama fa shalla fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syiddatal hari min fayhi jahannam fa abridu anis salat qala Abu Isa hadza hadisun sahih. Jadi Kanjeng Nabi bepergian bersama Bilal, kemudian ketika sahur nunggu dingin dulu nanti kita sholat. Ya. Bab maja'a fi ta'jil asar. Ya sekarang sholat asar. Ya. Kalau yang ini babnya mencepatkan sholat asar ya, atau mengawalkan sholat asar. Ya. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Urwa an Aisyah annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra wasyamsu fi hujratiha. Lam yadhharil fai'u min hujratiha. Oke. Kemudian di sini Nabi sholat asar, sedangkan cahaya matahari itu sudah memasuki kamarnya Kanjeng Nabi. Gitu ya. Berarti ini menunjukkan awal waktu gitu ya. Lam yadhuril fai'u min hujratiha. Ya, cahaya sudah masuk tapi bayangannya itu belum ada di kamarnya Nabi. Qala fil bab an Anas wa Abi Arwa wa Jabir wa Rafi' bin Khadij qala wa yurwa an Rafi' aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'khir al-asr wa la yasihu qala Abu Isa hadis Aisyah hadis hasan sahih wa waladhi ikhtarahu ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Umar wa Abdullah bin Mas'ud wa Aisyah wa Anas wa Wahid bin Tabi'in ta'jilu salat al-asri wa karihu ta'khiraha wa bi yaqul Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Oke. Semua ulama
memilih untuk mengawalkan sholat itu lebih disukai ya, lebih disunahkan daripada mengakhirkan sholat asar ya. Mengakhirkan sholat asar itu makruh ya, makruh mengakhirkan sholat asar ya. Yang lebih utama ya masuk sholat asar langsung sholat gitu ya. Wa bila qala hadatsana Ali bin Khajar qala hadatsana Ismail bin Ja'far an al-Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas bin Malik fi daribil Basrah hina insarafa min adh-dhuhr wa daru bi janbil masjid faqala qumu fasal al-asra faqala faqumna fasalaina falamman sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Oke. Nah, ini kata Kanjeng Nabi ketika siapa ini tadi ya? Ala bin Abdurrahman ya. Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu masuk ke rumah di Basrah ya, masuk di Basrah setelah sholat duhur. Nah, kemudian dia berkata ya, ketika sholat asar ya, ya, sholatnya orang munafik ya. Orang munafik itu ketika matahari sudah mendekati mau terbenam ya, ketika seperti tanduk setan, dua tanduk setan, maksudnya dua tanduk setan itu sudah mendekati terbenam, cahaya ini seperti tanduk ini. Kemudian dia sholat. Nah, kata Kanjeng Nabi, sholat seperti itu ya, yang akhir sholat ya. Sholatnya itu suka di akhir terus ya. Maksudnya sholat asar ya. Sholat asar yang sukanya di akhir terus, nah itu seperti sholatnya orang munafik, kata Kanjeng Nabi. Ya. Jadi saat itu kan orang munafik itu kan tetap bergumul sama masyarakat, sama Kanjeng Nabi ya, tetap sholat. Orang munafik sholat, tapi kan di dalamnya itu berbeda ya, di dalamnya itu tidak Islam ini. Nah, mereka sholat, tapi sholat asarnya itu suka di akhir ya. Kata Kanjeng Nabi, orang munafik itu paling berat itu sholat apa ya, sholat asar ya, sholat isya dan sholat subuh, itu yang berat ya bagi mereka ya. Nah, ini kata Kanjeng Nabi, kalau sholatnya itu sudah suka di akhir, nah itu biasanya itu sholatnya orang munafik gitu. Itu cirinya orang munafik itu, nggak asli, Islamnya itu nggak asli gitu. Mereka itu berat ya, berat dalam melakukan sholat asar gitu ya, mesti di akhir gitu. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ya. Bab ma jaa fi ta'khiri sholatil asr. Wabila qal, selanjutnya bab mengakhirkan salat asar ya. Wabila qal hadatsana Ali bin Khajar qal hadatsana Ismail bin Ulayya an Ayyub an ibni Abi Mulaika an Ummi Salamah anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda ta'jilan lidzuhri minkum wa antum asyaddu ta'jilan lil asri minhu. Qala Abu Isa wa qad ruwiya hadzal hadis an Ismail bin Ulayyah an ibni Jurayh an ibni Abi Mulaika an Ummi Salamah nahwahu. Wa wajadtu fi kitabi akhbarani Ali bin Khajar an Ismail bin Ibrahim an bin Hujurah qala hadatsana Bashr bin Ma'ad al-Basri qala hadatsana Ismail bin Ulayya bin Hujurah bi hadza isnad nawahu hadza as-sah. Kata Kanjeng Nabi, kalau Rasulullah asyaddu ta'jilan lidzuhri minkum, Kanjeng Nabi itu kalau salat zuhur itu paling awal ya. Wa antum asyaddu ta'jilan asri minhu. Kemudian kalian semua orang-orang itu paling awal sholat asarnya daripada Nabi. Ya, jadi ada suatu saat Nabi itu ya asarnya nggak terlalu di awal ya, agak pertengahan gitu ya. Nah, ini kata Ummi Salamah ya, kata Ummi Salamah. Ya, kalian itu sholat asarnya itu ya kadang lebih awal daripada Kanjeng Nabi sholat asarnya. Gitu ya. Bab maja fi waktil maghrib, sekarang sholat maghrib ya. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hatim bin Ismail an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Aqwa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Kanjeng Nabi salat maghrib ketika matahari sudah terbenam ya, sudah
tenggelam. Qala fil bab an Jabir was Sunabihi wa Zaid bin Khalid wa Anas wa Rafi' bin Khadij wa Abi Ayyub wa Ummi Habibah wa Abbas bin Abdul Muttalib wa Ibn Abbas wa Hadis Abbas qadruya mauqufan anhu wa asah wa Sunabihi lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Abu Isa hadis Salama bin Aqwa hadis hasan sahih wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min tabi'in ikhtaru ta'jila salatil maghrib wa karihu ta'khiraha. Ulama sepakat ya, banyak ulama berpendapat mengawalkan salat maghrib itu lebih disukai ya, sunnah daripada mengakhirkan. Kalau mengakhirkan salat maghrib itu hukumnya makruh ya. Salat maghrib akhir-akhir itu makruh ya. Hatta qala ba'du al-ilmi laisa li salatil maghrib illa waqtun wahidun wa dhahabu ila hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu shalla bi Jibril wa huwa qaul Mubarak wa Syafi'i. Menurut ulama waktu maghrib itu satu saja ya. Jadi waktunya sedikit, hanya satu saja, nggak ada istilahnya nggak ada pembagian waktu awal, waktu pertengahan, waktu akhir, tidak ya. Salat maghrib ya cuma satu waktu itu saja ya. Waktunya cuma sebentar gitu ya. Bab majaa fi waqti salatul isya al-akhirah. Sekarang salat isya ya. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik an Abi Syawarib qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Bashir bin Sabit an Habib bin Salim an Nu'man bin Bashir qala ana alamun nas bi waqti hadis salah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha li sukutil qamri li thalithatin. Qala Abil qala hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Abban qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Abi Awana bi hadzal isnad nahwahu. Qala Abu Isa rawa hadzal hadis Husaim an Abi Bishr an Habib bin Salim an Nu'man bin Bashir wa lam yadhkur fihi Husaim an Bashir bin Sabit. Wa hadis Abi Awana asah wa indana li ana Yazid bin Harun rawa an Syu'bah an Abi Bishr nahwa riwayat Abi Awana. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah sholat isya ketika di sepertiga malam ya, sepertiga malam di thalithatin. Bab majaa fi tahir sholat isya al-akhirah. Wabilkan hadasana Hannad qala hadasana Abdah an Ubaidillah bin Amr bin Umar an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula ana syuqa ala ummati la amartahum ayu akhiru al-isya ila thuluthil lail aw nisfahu. Nih ya, jika tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan memerintahkan umatku untuk mengakhirkan sholat isya. Katakan Nabi, sholat isya diakhirkan gitu ya, sampai sepertiga malam atau setengah malam. Jadi kalau sholat isya itu kebalikannya, sholat isya itu lebih utama jika akhir, ya, agak akhir gitu ya, bukan di awal waktu. Ya. Jadi kalau sholat isya itu yang lebih utama atau sunnahnya itu diakhirkan atau di sepertiga malam saat isya-nya gitu ya. Qala fil bab an Jabir bin Samurah wa Jabir bin Abdullah wa Abi Barzah wa Ibn Abbas wa Abi Sa'id al-Khudri wa Zaid bin Khalid wa Ibn Umar qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadisun hasan sahih wa huwa alladhi ikhtaru aktsar al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in ghairihim ra'au ta'khir salat isya al-akhirah. Ya, ulama berpendapat mengakhirkan salat isya adalah sunnah ya. Malah dianjurkan agak akhir gitu ya. Wa bi yaqul Ahmad wa Ishaq. Bab majaa fi karihatin naum qabla isya was samar ba'daha. Oke, selanjutnya makruh. Oke, bentar ya. Makruh untuk tidur sebelum salat isya ya. Dan bercakap-cakap setelah salat isya ya, ngobrol setelah salat isya. Wa bil hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Husaim akhbarana Auf qala Ahmad wa hadatsana Abbad bin Abbad huwa al-Muhallabi wa Ismail ibnu Ulayya jami'an an Auf an Sayyar bin Salamah huwa Abul Minhal ar-Riyahi an Abi Barzah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadis ba'daha. Di Kanjeng Nabi itu memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Nah, di sini maknanya bisa dua ya. Tidur sebelum sholat isya itu berarti sebelum masuk waktu sholat isya, berarti maghribnya.
Berarti ketika maghrib itu hukumnya makruh untuk tidur ya. Sebelum sholat isya masuk, kemudian tidur, nah itu nggak boleh. Belum waktu masuk isya, tidur dahulu itu makruh hukumnya. Makanya tidak boleh tidur maghrib ya. Dan yang kedua maknanya bisa tidur sebelum melaksanakan sholat isya ya. Sudah masuk sholat isya, tetapi belum sholat isya, tapi sudah tidur dulu. Nah, maknanya bisa seperti itu ya. Nah, tapi kalau makna kedua ini nanti bertentangan dengan yang tadi ini ya, yang pertama tadi. Karena disunahkan sholat isya itu diakhirkan ya, nanti diakhirkan, berarti kan tidur dahulu ya. Nah, nanti ada yang menjelaskan kalau sholat isyanya diakhirkan bagi orang yang suka seumpamanya suka tidurnya kebablasan gitu ya. Seumpama aku sholat isyanya nantilah di akhir gitu ya, nanti pas kalian tahajud. Nah, bagi orang yang suka kebablasan seumpama akhirnya ketiduran kebablasan sampai subuh, nah itu tidak dianjurkan ya. Nah, itu bisa saja maknanya masuk ke hadis ini ya, maka itu makruh ya. Kalau seumpama mengakhirkan sholat tapi kok ditakutkan pas tidur kok nggak bangun ya, nggak bangun, nah itu makruh ya. Tetapi kalau mengakhirkan sholat isya nanti pas mau tahajud sekalian ya, nanti aku sholat isyanya pas tahajud sekalian, tapi orangnya itu memang bisa bangun ya, rajin bangun, nah maka itu dianjurkan ya. Kalau emang nggak bisa bangun ya lebih baik jangan, nanti isyanya sama tahajudnya nggak dapat ketiduran. Qala fil bab an Aisyah wa Abdullah bin Mas'ud wa Anas. Qala Abu Isa hadis Abi Barzah hadis Hasan sahih. Wa qad qala aktsaru al-ilmi an-naum qabla salat isya wal hadis ba'da wa rakhasa fi dzalika ba'dhum. Ada yang bolehkan, ada yang memakruhkan. Nah, di sini kebalikannya ya, ngobrol setelah salat isya itu makruh. Maksudnya di sini ngobrol ya melakukan sesuatu yang enggak berfaedah lah ya. Setelah isya kok ada hal yang nggak berfaedah, itu lebih baik tidur saja. Nah, di sini kita bisa artikan, maksudnya nggak boleh ngobrol setelah isya, bisa kita artikan jangan begadang. Kalau sekarang itu mungkin nggak boleh begadang. Setelah isya itu tidurnya jangan malam-malam gitu ya. Karena itu tadi makruh ya. Jadi Nabi itu memakruhkan ngobrol setelah isya. Ya, setelah isya itu katakan yang Nabi makruh ya. Kalau sekarang ya, kalau enggak ya nggak boleh begadang lah gitu ya, jangan tidur terlalu malam gitu ya. Wa qala Abdullah bin Umar aksar ahadits al-karahiyah wa rakhasa ba'du fi an-naum qabla salat isya fi Ramadan. Nah, ini ada yang bolehkan belum salat isya tapi tidur dulu ya ketika Ramadan. Kenapa ya? Karena nanti tujuannya untuk bangun salat malam ya. Jadi belum salat isya tidur dulu agar bisa bangun sholat malam. Itu boleh gitu ya. Wasair bin Salamah huwa Abul Minhal Ar-Riyahi ya. Bab maja'a min ar-rusul fi samar ba'dal isya. Nah, kebalikannya ini kalau tadi itu makruh ya, makruh ngobrol setelah isya ya, melakukan hal yang tidak faedah setelah isya. Kalau hadis selanjutnya itu boleh ya. Boleh atau tidak apa-apa ngobrol setelah isya. Qiyamul alam bis wa rabbi fa'ana bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.